救护车来回穿梭，大陆尽管不再公布确诊数，但看看医院的画面，就知道状况不妙。这间上海的医院，不论是来挂号的，还是已经躺床的，通通挤在一块，而北京也差不多。现在因为病人太多了，所以呢，床没地儿放，只能往外放。好像是现在这里面有多少张床？这里面原来的额定床数是16张床，现在每天上限能加到70张。现场还有重症长者，双脚肿成包子，手部不断颤抖。报道称，这里的医护员也轮番确诊，人力更加吃紧。急诊科啊，就压力真挺大的。大部分的病人都是呼吸衰竭的，主要是要解决这个病人去留的问题，好多都滞留在急诊室，实在是太困难了。连续几天，大陆好几间大医院坦言，急诊数天天破千。民众想知道长者的死亡率，却得到专家这样回应：肯定会多，这一点我们要承认。现在没法统计具体的数，为什么？我们不知道分母。因为现在不再做全员核酸，可能我们大家都阳过了。然而，适逢元旦假期，大陆民众大举出笼，各大购物中心还有餐厅都涌入大量的消费者，人潮回来了，买气相当不错。今天是我俩结婚纪念日，然后想出来逛一逛啊，然后进到里边看这么多人，觉得，生活又回来了吧。央视报道，大陆元旦期间，国内旅游人数达到5271万人次，同比增长0.44%。只是开心游玩的同时，确诊数恐怕正快速激增。A friend of mine in Shanghai described going to see the sequel to Avatar in the movie theater, and just everybody was coughing in there, and saying that you could just see people in Shanghai coughing on the streets. 但大陆官方还是报喜不报忧，更加强宣传，把小区筛检站改为便民发热诊所，甚至回头找来居住在武汉的外籍人士，大赞防疫奇迹。I've been living in Wuhan for the entirety of the pandemic over the past 3 years. And I think this is kind of a miracle in disease prevention history that they could keep up with the zero policy for all this time, which I don't think anywhere else could have this much power to organize such a policy. 称赞的同时，大陆还是乱象丛生。最近就有网友传出 XBB.1.5 变异株会主攻拉肚子，民众一听又跑去疯抢止泻的蒙脱石散。而在大陆偏乡，则是持续面临药物短缺，担心疫情有往农村扩散趋势。There's a shortage of all the cold and flu medicine and fever-reducing medicine. I think it's because we're in the countryside and all the goods are allocated to big hospitals and cities. 在广州的长流村民众甚至得上网求助，因为这里不只缺值班的医生，距离最近的两口镇大型医院也有22公里远。民眾害怕城里的疫情更慘，嚇得不敢出村。我都未去買過，唔敢出邊啊！隻都陽咗啦，陽咗都一樣上班啦，都冇辦法啦。大陸疫情不透明，讓全球膽戰心驚。WHO 再三呼籲北京提供基因定序，卻得不到認真的回應。目前全球已有高達10多個國家對大陸航班實施防疫規定，就怕大陸14億人口中有新變種流竄。Well, as you say, Morocco has now banned all travellers from China. There's no indication how long that will last. And Australia also putting restrictions in and saying potentially it could start testing wastewater from flights from China. 对此，大陆方面当然极跳巧，反批这些国家是拿疫情操控政治，基于对等原则，未来不排除采取相应措施反制。部分国家采取仅针对中国的入境限制措施，缺乏科学依据，一些过度做法更让人不能接受。不过，原本该在记者会上使出战狼本色的大陆外交部发言人赵立坚，却离奇消失1个月未露面。先前他的太太曾抱怨买不到药，外界也猜测赵立坚可能染疫在家，是否战狼变病狼，留下想象空间。TVB 新闻综合报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。